love is in the air. Sa atong pinaka-recent nga kanangkuan ba segment, basta gugma na gani ang iskutan, daghan gyud ag uptik nga mo engage. Apan sa tinuod lang sa kinabuhi, isod gyud tubagon kung pangutan-untan nga, asa man ang piliun? Ang nahigugma nimo o ang imong gihigugma? Mahal ko o mahal ako? Agoy. Nagkadaiyang tubag ang atong nadawat. Ang uban klaro kaayo nga naay personal nga kasinatian o mga hugot lines nga maka-relate gyud ta. Sama na lamang ni ini. Jack Evan Smith, I'm proud na si Mrs. ay gihigugma ako kahit na nakagawa ko ng mali sa aming relationship. Still di siya nag-give up. Kaya now, inalis ko sa tanang bisyo, like alak, sugal, sigarilyo, para ipakita na to sa pamilya ko na silang priority ko at handa ako magbago. Sana all. O gani asay sunod from Shiner Rose Murillo nga ning ingon nga I'd rather be the one who gets hurt than hurt someone by letting them wait for me when I can't genuinely. Oh, how sad and how nice. From Lou, Maui ang pinakanindot jud kanang kaming tuha ang nagkahigugma ay mas nindot og tamis ang pamati. Advance Happy Valentine's Day sa tanang nagminahalay. Thank you, Mama Lou, Maui. From Sampaguita, I would choose a person who loves me because love is something that can be learned, even if you don't initially feel the same way, but when you see the effort, care, and sincerity, someone shows you can learn to love them in return. I know what it feels like to love someone who doesn't reciprocate, sometimes even without knowing it. That's why I choose a person who loves me because sometimes it hurts more to love someone who doesn't love you back than to be quietly cherished by someone whose heart is already yours. Bitaw sa Sampaguita. Niingon sab si Ken Nobunaga. Pwede both. Bitaw, I think mas prefer na ako 60 to 40 ang gihigugma nimo over sa gihigugma ka kaysa istoryang gihigugma ka niya wala kahibaw nga no ug unsay rason. Kunyan, what if naaday hidden agenda or target nga nung gihigugma ka niya compare sa gihigugma nimo? Siya kay for sure wala siya kahibaw sa imong motibo nga nung gihigugma nimo siya. Bitaw sa jud ka no? Kanisang giingon ni Flor May Castillo based man siguro ni sa experience when she said ang gihigugma na lang nako kay mura man gihapon gipili bitaw nako siya nga nahigugma nako. Yes, pagligid sa katuigan ning hupas man ang iyang gugma diri nako. Next to comment, Regine Montalban de Camos. Related ko anida, mo comment ko ha. Syempre, ang gihigugma ko, kay di man lisod higugmaon ang tao nga andam buhaton tanan until ma-develop na lang kasiya. Bitaw kapoy manang kita mo uy mahigugma unya giway aray ana ra ayaw pagbuot. Thank you, Regine. Ug nag-comment si Janice J. Lato, now I know why single ta, kay dili man ta katubag, ana. Bisag unsa man ang tubag, apan sa gugma, lain-lain man tag istorya, apan parihas ratag kibati. Happy Valentine's Day, pamilyang Danawanon! Speaking of Valentine's Day, kita-kits ta alas 3 sa hapon sa Rizal Park para sa usa ka free photo booth. Inisyatiba kini sa Office of the Vice Mayor. Kauban ang Danao City Youth Commission o SK Federation. Kini ang espesyal nga adlaw dili lang para sa mga managhigugmaay, kundi para usab sa mag-amigo, magpamilya o sa tanang nagbahinay o gugma. Kauban nato sa selebrasyon sila Mayor Nito o Vice Mayor Ivy ug naa pa gyud libreng kape until supplies last. Busa, dalha imong pamilya o barkada, mag-istorya, mag-coffee, magtambay sa park o magpa-picture because memories are forever, especially with the people we love.